उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट लाइव में आपको खुश आमदीद कहते हैं, जबकि मैं हूं आपका होस्ट साजिद अजीज़। नाज़रीन, जहां कश्मीर में भारतीय मुजालम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, वहीं ओवरसीज़ कम्यूनिटी लंदन में भी ने हालिया एक एहतजाजी मुजाहरा किया इंडियन हाई कमीशन के सामने, जो कि बहुत कामयाब रहा। सो आज सिख फॉर जस्टिस की जानिब से आज एक कॉल दी गई है कि मोदी तुम दुनिया के किसी कोने में भी जाओगे, सिख बरादरी तुम्हारा पीछा करेगी। तो हमारे साथ कुछ आज दोस्त मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। जी पहले सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका जी? वाजिद महमूद। वाजिद साहब, ये जो कश्मीर में जो निहत्ते कश्मीरी व भारतीय मुजालिम हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखें, इंडिया बेसिकली जो है वो इस वक्त दुनिया में सबके सामने एक्सपोज हो चुका है और जो भी मकासद हैं इसके पीछे उसके वो वाज़ह तौर पर सामने आ चुके हैं और ये सारा क्रेडिट जो है वो हमारी कम्युनिटी को जाता है। लोगों ने कश्मीर से लेकर अमेरिका तक जिस तरीके से इस इशू को टैकल किया है वो काबिल तारीफ़ भी है और इंडिया का किरदार जो भयानक चेहरा है वो नुमायाँ होकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सिख फॉर जस्टिस की जानिब से परमजीत सिंह साहब मौजूद हैं। उनसे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने रखी थी, उनसे उस बारे में कुछ सवाल करते हैं। जी परमजीत साहब, ਜਿਹੜੀ फ्रांस ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਯੂਨੈਸਕੋ 'ਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯੂਰਪ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇਬਰਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ। तो साडा फर्ज बनता, क्योंकि ये वो हुकूमत आ, वो लोग आ जिन्हां ने साडी धरती दे उत्ते साडे बच्चियां, साडियां मावां, साडियां भैणां दी बेपती कीती है, उन्हां नूं खराब कीता, उन्हां नूं तंग कीता, उन्हां नूं मारिया, उन्हां दा खून बहाया। सो इन्हां ने 72 साल तो कश्मीर, पंजाब ते होर कई घट गिणतियां दियां जिहड़ियां यंग जनरेशनस आ, उन्हां दा बेतहाजा इन्हां ने इन्हां ते तशद्दद करके उन्हां नूं मारिया। इन्हां नूं एक्सपोज करना जिहड़ा हर एक ईमान जिस बंदे दा जागदा आ, हर एक बंदे दा फर्ज आ कि इन्हां दी डेमोक्रेसी नूं, ये जिहड़ी डेमोक्रेसी दुनिया नूं दसदे आ कि असीं बिगेस्ट डेमोक्रेसीआं दुनिया 'च, कि ये डेमोक्रेसी नहीं हैगी। ये देश, इन्हां दे देशां दे विच अपनियां कौमां दे जेनोसाइड होए आ, सिखां दे ते मुसलमानां दे। इन्हां नूं ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਮੋਦੀ ਜਾਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਆ अपना घट गिणतियां दे उत्ते, अपने देश के सिटीजनस दे उत्ते। सो इन्हां नूं एक्सपोज करना साडा फर्ज आ। इसलिए 23 तरीक नूं 9 तो 1 बजे यूनेस्को के बाहर जिहड़ा मुजाहरा आ, सारी दुनिया चो जिहड़ा भी बंदा है सुन रहा, भावें पाकिस्तान च तुहाडे रिलेटिव्स आ उत्थे अपना यूरोप दे विच, उन्हां नूं कहो कि उस मुजाहरे दे विच पहुंचण जरूर ते उसका हिस्सा बन। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ? देखो, साडे कोल जे नंबरस लोकां दे आउणगे, असीं दस्सिआ कि असीं कोचां दा इंतजाम कर रहे हां। जे साडे कोल नंबरस आउगे, साडे कोल जे 10 कोचा भी कहणगे तां 10 भी करांगे। जिस तरह लोगों के नंबर आते रहने जाने वास्ते, उस तरह असीं कोचां दा अरेंजमेंट करते रहांगे। तो डेफिनेटली 2-1 कोच तो ब्रैडफोर्ड तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो साउथ हॉल तो भी 1-2 कोचां जिहड़ियां ईजी हो जाणियां। तो होर काफ़ी स्टेट्स जिहड़ियां अपना यूके तो सानूं मैसेजेस आ रहे हैं कि असीं 20 बंदियां दी वैन लैके जा रहे हैं, तो असीं 10 बंदियां दी गड्डियां लैके जा रहे हैं। मैनूं ऑलरेडी कई बंदे जिहड़े मेरे कॉन्टैक्ट दे विच आ, लूटन तो मेरे दोस्त आ, वो उत्थों 2 गड्डियां लैके जा रहे हैं 7 सीटर्स। सो इदां कई लोग जिहड़े आ पहुंचणगे ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ
ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਟਦੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਐਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਐਲਾਨੀਆ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪੋਸਟਰ ਕੱਢੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ 100 ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ 500 ਤੇ ਭਾਵੇਂ 1000, ਸਾਨੂੰ ਇਹ $1 ਲੱਖ ਖਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਪਾਉਂਡ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਚਣਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਣਖ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮੁੰਡਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ खड़ांगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का परमजीत साहब। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं राजा सिकंदर साहब जो कि कश्मीरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो 15 अगस्त को भारतीय हाई कमीशन के सामने एक बहुत कामयाब एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, तो इनके पीछे इनकी बहुत ज़्यादा काविशात हैं। तो इनसे बात करते हैं कि ये जो हालिया मोदी का दौरा फ्रांस है उसके हवाले से कश्मीरी कम्युनिटी जो है वो क्या कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को जो हमने मुजाहरा किया है, पहली दफ़ा हमारी कौम जिस जज्बे के साथ आई है वो जज्बा पूरी दुनिया ने देखा है, और उसकी वजह से आपने देखा होगा कि वहाँ पूरी जितनी ब्रिटिश मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, सारे वहाँ मौजूद थे। और ये एक बड़ी पॉजिटिव मैसेज गई है दुनिया को कि जिन लोगों को पता नहीं था कि ये हो रहा है, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि कुछ ऐसे जगह हैं यूरोप और यूके में कि जिन लोगों को नहीं पता था कि ये जुल्म सितम हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, उनको भी पता चला है। जितने भी अंग्रेज लोग हैं, जितने यूरोपियन लोग हैं, उनको इसकी वजह पता चला। इसलिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि ये जो हम 23 को करने जा रहे हैं, इसके लिए हमने इससे भी बड़ा करना होगा, चूंकि यूरोप इतना बड़ा है। यूरोप में पता चले लोगों को कि ये बचर है गुजरात का, बचर है पंजाब के लोगों का, बचर है पूरी ये जो हमारी मुसलमान की काना ये ख़त्म करना चाहता है। वहाँ इंडिया में इसने ये चाहते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू कि सिर्फ हिंदू हूँ, इसके अलावा ना कोई मुस्लिम, ना सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई ये दलित वगैरह कोई भी ना हो। तो हम ये इसका असली ये मकरू चेहरा दुनिया को दिखाते चाहते हैं, इसको एक्सपोज करना चाहते हैं। और इसलिए आप बहन भाइयों का बहुत ज़रूरी है वहाँ आना और हमारा साथ देना। या हमें नाज़रीन कुछ बताइएगा कि अगर कोई लोग, कोई दोस्त जाना चाहते हैं तो उनके लिए जो दस्तावेज़ात हैं क्या क्या उनके पास होने चाहिए। तो ज़ाहिर बात है ये एक इंटरनेशनल सफ़र है, तो उसके बारे में कुछ बताएं ज़रा। देखिए जी, यूरोप इतना दूर नहीं है, 4-5 घंटे का सफ़र है। जहाँ पेरिस हमने जाना है उसके लिए सिर्फ आपको वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए और उसकी मुद्दत थोड़ी होनी चाहिए। उसके अलावा और कोई आपको दस्तावेज ना वीज़े की ज़रूरत है। अगर ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर तो आपको वो शेंगन वीज़ा या उनके फ्रांस का वीज़ा चाहिए होगा। लेकिन मेरे ख्याल है मेजॉरिटी हम जितने भी यूके में हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर हैं, यूरोपियन पासपोर्ट होल्डर हैं, सबसे ये दरख्वास्त है कि उसमें आप ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और उसके अलावा ये हमारे हम भाइयों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अगर इन्होंने कहा है कि 10 भी कोचें 20 भी कोचें हमें लेकर जानी पड़ेगी, हम लेकर जाएंगे, लेकिन बंधु को हमें रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी पहले। बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हमारे दोस्त मौजूद हैं अफजल साहब जो जफर क्रैशी साहब मौजूद हैं, तो उनसे कुछ बात करते हैं जो मौजूदा सूरत हाल है कश्मीर की, जो भारतीय फोर्सेस के कश्मीर में जो मज़ालम जारी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये जो मौजूदा सूरत हाल है जो कश्मीर में
2 ہفتوں سے جو انٹرنیٹ کی سہولیات نہیں ہے، لوگوں کو کھانا راشن کا فقدان ہے، تو یہ جو صورتحال ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جزاک اللہ خیرن. جس طرح کہ آپ نے فرمایا 5 اگست جب 300 آرٹیکل 370 اور 35A کو ہٹانے سے پہلے ہندوستان کی جو جبری فوج آلریڈی 8 لاکھ جو وہاں پر موجود تھی، اس کے باوجود 40,000 اور لائی گئی اور پورے جموں و کشمیر میں کرفیو امپوز کیا گیا. یہاں تک کہ پہلے تو اگر کرفیوز جو ہوتے تھے ایٹ لیسٹ یہ تھا کہ ٹیلی کمیونیکیشن یا انٹرنیٹ چلتا تھا، اگر انٹرنیٹ نہیں تو ایٹ لیسٹ کوئی لینڈ لائنز کمیونیکیشن ہوتی تھی. اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ کھانا پینا جو ٹریڈ روٹس تھی وہ ساری بند کی گئی، ٹرانسپورٹیشنز جو وہاں کی ٹیلی فون لائنز ہے چاہے وہ لینڈ لائنز ہو یا موبائل کمیونیکیشن ہے وہ سارے بند کر دیے گئے. انٹرنیٹ کمپلیٹلی بند کیا گیا. میڈیا کا کمپلیٹ نہ پرنٹ میڈیا وہاں پر رہا، نہ کوئی ٹیلی ویژن میڈیا وہاں پر رہا، اور نہ ہی تو کوئی انٹرنیٹ میڈیا جو ہے اس کو بھی انہوں نے ٹوٹل بند کر کے رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے بڑا مشکل ہو رہا ہے کہ وہاں پر ڈائریکٹ کانٹیکٹ کرنے. ہمارے یہاں پر ہزاروں مقبوضہ کشمیری یو کے میں، یورپ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں جو مقبوضہ کشمیر کے باہر ہے، ایون جو انڈیا میں رہ رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے دوست جو مقبوضہ کشمیر میں ہیں وہ کس حال میں ہیں. پچھلی دفعہ جب انہوں نے ایک کرفیو کیا تھا، ہمیں پوری طرح یاد ہے کہ جو بچوں کو پینے کے لیے دودھ نہیں مل رہا تھا. ٹھیک ہے، اس وقت جو ہماری رپورٹس کو اب جو کچھ مقبوضہ کشمیری اسٹوڈنٹس سری نگر سے فلائی کر کے دہلی آ جاتے ہیں، ان سے جو ہمیں رپورٹ مل رہی ہے، اس وقت ہسپتال انجرڈ لوگوں سے بھر کے. دیکھیں فرائیڈے کے دن وہاں پر مظاہرہ ہوا اور مظاہرے پہ جو لائیو فائرنگ ہوئی اس کی وجہ سے 100 کی تعداد میں لوگ زخمی ہوئے، شہید بھی ہوئے ہیں. ان کے لیے اس وقت دوائیوں کی کمی ہے، ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز کی کمی ہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں ہو رہا ہے. پچھلے ہفتے ہماری ایک بہن جو پریگننٹ تھی اس کو 6 کلومیٹر ان ظالموں نے پیدل چلایا ڈیلیوری کے لیے. آج جو خبر ملی ہے وہاں پر کہ ہندوستانی فوج اس وقت آج راتوں رات بچوں کو اور جو ہمارے جوانوں کو اسپیشلی جو سٹون پیلٹنگ کرتے تھے اپنی ڈیفنس میں، ان کو راتوں رات اٹھا کے ان کو ٹارچر سیلز میں لیا جا رہا ہے. وہاں پر انہیں ٹارچر کرتے کرتے وہاں پر ان کے سامنے مائک رکھی جا رہی ہے اور وہ جو چیخیں نکال رہی ہیں، وہ جو ٹارچر ہو رہا ہے وہ پورے ایریا میں ان کو سناتے ہیں لوگوں کو، تاکہ ان کے دلوں اور دماغ میں خوف مڑ جائے. لیکن الحمدللہ ہماری جو ہماری اسپرٹس ہے دے اسٹل اسٹرانگ. یہ اس طرح کی ٹیکٹکس ہمیں نہیں روکنے والی ہے. یہ جو 370 انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے، اٹ از ناٹ جسٹ اگینسٹ دا پیپل آف کشمیر. ہم تو پچھلے 70 سال سے ہندوستان کے قبضے کے اگینسٹ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ فریڈم تو ہمیں لینا ہی لینا ہے. 370 جو ایک تھا، اٹ واز اے تھریڈ بٹوین این انٹرنیشنل لا. جس طرح کہ آپ نے دیکھا، یہاں پر دیکھیں جو 1948 میں یونائٹڈ نیشن ریزولوشن پہ آیا، وہ جو 370 تھا that was a thread embedded within the constitution of India، جو ایک سیف گارڈ کرتا تھا کشمیری ہیومن رائٹس کو. ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا. ناٹ جسٹ ہیومن رائٹ، ناٹ جسٹ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن، جس طرح وہاں پر وہ دیکھ لیں جو پرومس ہندوستانی گورنمنٹ نے کی ہے، جواہر لال نہرو کا پرومس 52 میں، ایون اگین دیٹ اسٹریس دا پلبسائٹ ول بی دا سولوشن. اس کے باوجود بھی یہ جو ایک موو ہوا، یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل موو ہوا. ٹھیک ہے، اس موو کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو اکارڈنگ ٹو دی پلبسائٹ اینڈ دی یونائٹڈ نیشن ریزولوشن ان سے رضامندی لے کے پھر کوئی موو کیا جائے. لیکن اس کو کمپلیٹلی ایک ڈرکونین طریقے سے مودی کی گورنمنٹ نے پورا ایبروگیٹ کر دیا، جس کی وجہ سے اس وقت مجبور ہو رہی ہے ہندوستان کی جتنی بھی مائنارٹی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہمارے جو سکھ بھائی یہاں پر ہے، یا تاملس ہیں، یا دلتس ہیں، مسلمان جو ہندوستان کے، وہ سوچنے پہ مجبور ہو رہے ہیں کہ جب کشمیریوں کے ساتھ، جن کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لا ہے، جن کا ایک ڈسپیوٹ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ مانا جاتا ہے، یونائٹڈ نیشنز میں 18 سے زیادہ ریزولوشنز ہیں، ان کے ساتھ مودی اس طرح کی حرکت کر سکتا تو مائنارٹی کی کیا حالت ہوگی جو انڈیا کے اندر رہ رہی ہیں. سکھ برادری کشمیری آزادی کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ؟ بالکل، میں سکھ برادری کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے نہ صرف کہ ہمیں یو کے میں یا کینیڈا میں یا آؤٹ سائڈ ڈائسپورا جو ہے ڈائسپورا میں کشمیر کی ساتھ دی ہے، بلکہ جو ہمیں رپورٹس مقبوضہ کشمیر کے اندر سے آ رہی ہیں، جو میری فیملی
मकबूजा कश्मीर श्रीनगर के अंदर आती हैं। ये जो हमारे भाई बहन इंडिया में पढ़ रहे थे, देखें जब फरवरी में भी इसी तरह का एक तशद्दुद कश्मीरियों के साथ हुआ, ना कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बल्कि हिंदुस्तान के अंदर, उस वक्त भी सिख बरादरी जो हु बिलीव इन द ह्यूमन राइट्स, हु बिलीव इन लव, पीस एंड जस्टिस, हु बिलीव इन राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, दे केम फॉरवर्ड, वो सामने आए और कश्मीरियों की मदद की। पिछले हफ्ते ही जो हमारी सिख बरादरी पंजाब में थी और दिल्ली में थी, उन्होंने मिल के, ठीक है, कलेक्शन जमा की और 34 लड़कियों को, स्टूडेंट्स को उस खर्चे पे मकबूजा कश्मीर तक पहुंचा दिया। और जिस तरह के आपने अभी सुना, जब वो वापस आए उन सिख बरादरियों को अरेस्ट किया गया। ये है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, ठीक है, ये है उनकी हिपोक्रेसी, डेमोक्रेसी जिसको हम कहें। यहाँ से वो एक डेमोक्रेटिक नेशन का ढोंग बजाते हैं, दुनिया को कहते हैं कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक है। वहाँ से न वहाँ पर कोई रिलीजियस फ्रीडम है माइनॉरिटीज़ के लिए, न राइट्स ऑफ स्पीच है, हमारी औरतों की असमत गुरे वहाँ पर मोलेस्टेशन और रेप किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के ऊपर, दलित्स के ऊपर। हिंदुइज्म जो हिंदुत्ववादा एक फैशिस्ट सेक्ट है आरएसएस का, उसको एक उभाव दिया जा रहा है कि वो एक हिंदुवादा नेशन खड़ा कर दिया जाए और यहाँ जो माइनॉरिटीज़ उनको दबा के उनके ऊपर तशद्दुद करके उनको मारा जा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे हमसे बात करने का। तो जैसा कि नाज़रीन, सिख फॉर जस्टिस की जानब से 23 अगस्त को फ्रांस में एक एहतजाजी रैली कॉल की गई है। तो तमाम दोस्तों से इसमें भरपूर शिरकत की दावत की गई है, ताकि और सिख बरादरी की जानब से ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ भी जाएगा, सिख बरादरी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। अब इसी के साथ लंदन से अपने होस्ट साजिद अजीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।